الحمد لله رب العالمين ناصر عباده المؤمنين ومذل الطغاة والمتجبرين ولو بعد حين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا لإعلاء الدين ومن جاهد جهاده إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي رواه مسلم আজিয়া নয়া বছরের 1 তারিখ 1 মাস 2026 আই অনারার বাই শেখ বুরহান ফুরা রোহিঙ্গা কওমের মন্ত্রী কিছু জরুরি হতালের হাজরই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু सबसे पहला अल्लाह सुब्हानहु व तआलार बेइंतहा शुक्रिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी रे 2016 तिलती 2026 পর্যন্ত রোহিঙ্গা কওমের আজাদিল্লাহ রোহিঙ্গা কওমের আমানাল্লাহ কায়েম রাখিয়ে দিয়ানোর পরে মেহনত মুশকিল তকলিফ আর ইমতিহানের বাদেও अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी रे हमर वरे कायम रखे दियानर वरे अल्लाह सुब्हानहु व तआलार बेइंतहा शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह आर मोर पूरा रोहिंग्या कौमतु यान बुझिलो आफरिब आर अमीर पूरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी इबर नियत अल्लाह रे यान पक्का शिल्ले निजार खुशिर जिंदगी रे कुर्बान करी अरकानर जमीन मत गलियारे रोहिंग्यार नौजवान कलर फुआरे ताकियारे दुख कष्ट मेहनतरे बददाश गरियारे निजर आराम बियारामरे कुर्बानी दियारे रोहिंग्या कौमरे इत्तेफाक और इत्तेहाद गरी रोहिंग्या कौमर आजादी रे हासिल करी बल्ला रोहिंग्या कौमर शांति रे कायम करी बल्ला अल्लाह लोई वादम मदे पक्का शील और इंदिल्ला फुरा रोहिंग्या कौम लोयरे वादा गज्जिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबार बेशा बेशी शुक्रिया अल्लाह ताला आर अमीर पूरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी रे पूरा रोहिंग्या कौम लेरे जानने की वादा गज्जे ए वादा यानर वारे आर अमीर सादक दे तल्ला शशा दे तल्ला बोलियारे अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी रे 2016 तिलती আজ্ঞা নয়া বছরের 2026 পর্যন্ত খামর ওরে বাকি রেখে আরকানের জমিনের মধ্যে কায়েম রেখে আর জীবনে কি রোহিঙ্গার দুশমন জালেম টেররিস্ট এ আছে ইবাল্লে আরে লারে গরি বল্লা বলি আরে আল্লাহ তাআলা আরারে কবুল গজ্জা আর আল্লাহ পাক আরারে লারের মধ্যে বেশা বেশি কামিয়াবিয়দের আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মোর পুরা রোহিঙ্গা কওম জিবা আরার আমির अबू अम्मर जुनूनी আছে ওনারা এবারে হনহালতম মধ্যে নফরেবা 75 বছর বাদে আরব আমির আরব লিডার হইদে আরব কিমতি লিডার হইদে এবারে ওনারা হনহালতম মধ্যে নফরেবা আরকান ওনারা ইয়ানো যাত্রা কিবা হনহালতম মধ্যে নফরেবা আর আমিরর দুঃখ কষ্ট মেহনত ইনরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হনহালতম মধ্যে যায়না করিব আল্লাহ তাআলা करीबी मुद्दत मदे रोहिंग्या कौमरे आर अमीरर कष्ट मेहनत एखलास नियत इनर बरकते रोहिंग्या कौमरे आजादीर नेमत लेरे मालामाल करिब आजादीर नेमतर गिरस बनाइब अरकानर जमीनर गिरस बनाइब इंशाअल्लाह आर अमीर एहन मदे जियान इम्तिहान मदे आछे यान अल्लाहर हुकुम लये रये दे अल्लाहर हुकुम सारा खनोशिस उन्हें अनारा पूरा रोहिंग्या कौमे उम्मीद रखीबा और दुआ मजे याद करीबा अन करीब अल्लाह ताला आसान कर दीब और अल्लाह ताला हर इम्तिहानर बादे आसान कर दे अल्लाह अनारा पूरा रोहिंग्या कौमे और अमीर रे दुआ मजे याद रखीबा और हालत मजे नफारेबा यार बादे आई
ফুরা রোহিঙ্গা কৌমের ভিতরে ও নজওয়ানক কলর শুকুরিয়া আদা করির যে নজওয়ানক কলে নিজর বউ হুয়াইন নিজর মা বাবরে সুরিয়রে রোহিঙ্গা কৌমর আজাদিল্লা রোহিঙ্গা কৌমর শান্তিল্লা বলিয়ারে শুরু তুলতি আজিয়া 2026 পর্যন্ত তকলিফ কষ্ট উঠাইয়ারে মেহনত করে দিয়া নরবরে ইতারার বেশা বেশি শুকুরিয়া আর ইতারার মা বাপ ইতারার বউ হুয়াইনদেরও বেশা বেশি শুকুরিয়া আর আল্লাহ রাস্তার মাঝে মেহনত করে দে নজওয়ানক কলর